Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits hadits. At-tani kang kaping loro wal isruna lan 20. Iku an Abi Abdillah, dan ceritakan saking Abi Abdillah, bapak Abdillah, rupane Jabir bin Abdullah Al-Ansari, Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhuma. Jadi hadis kadito hadis senomor 2 kadito dan rangaki masuk swarga kadito harus kelaben ngelakonen perintah-perintah Allah banyawen dengan apa selarang sareng Allah Subhanahu wa taala. Hadis kadito riwayatake dineng Abi Abdillah, bapak Abdullah, iki kadito Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Sahabat Jabir neka sareng abana yang kira itu Abdullah Al-Ansari neka dua neka termasuk pangerajana para sahabat, termasuk sahabat se pangkata teki se masyhur nih. Bajukan abana kali itu Abdullah kali itu termasuk sahabat se mati syahid badan yang perang Uhud. Abdullah abana Jabir kali itu neka mate neka andi otang pak, ninggal lagi otang mate andi otang, andi otang ben boleh ninggal lagi warisan neka berupa kebun kurma, terus akhirnya buahnya sebenarnya kebun kurma neka sarang Jabir sarang sahabat Jabir neka esraki deka orang saya ngotangin bapak kini orang Yahudi. Jadi orang Yahudi saya ngotangin bapak ya Allah. Pon korma sebenarnya kebun pon udah kebenyawar dak panjenengan kebenyawar otanga abah gula bapak gula aja pon. Sedajana pon pon. Maka tak poron, Pak. Orang Yahudi tak poron, buh. Enjak rogi kok. Tak depar ya, tak cukup ke menyaur otang bapak kakek dengkok. Wes daya bela, biko beri bekto kakek biko. Jangan beri bekto. Beki berapa bulan lagi kayak nyaur. Oke ban, lakar kos dulu nggak Pak. Mon orang andi otang di sampean pas badan nyaur tak andi. Nanti kalau lakar kos tu marengin bekto, jelah seminggu lagi ya. Tapi saya di otang kudu mengerti seminggu lagi ongku Pak. Bener harus seminggu terus ya tak niat nyaur nih gak boleh mengenai kan. Jadi ya lah beko beri bukti boleh ya. Oke, pon. Mari neka sahabat Jabir neka mator dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi abah kak itu Kanjeng Nabi niki lagi otang Kanjeng Nabi. Andi otang do orang Yahudi Kanjeng Nabi. Ban boleh abane kan niki lagi warisan aroba kebun korma. Lah, buah ka korma ka Kanjeng Nabi kula kebenyaur do orang Yahudi orang Yahudi tak poron Kanjeng Nabi. Korang ya pun Kanjeng Nabi. Pas abdina parengen bekto boleh ke soro nyaur nika. Oh deh iya. Engki wes ayo ataraki ngode kebun. Akhirnya tar bi Kanjeng Nabi di kebun korma nika. Pas Kanjeng Nabi makon dekat sahabat Jabir lagi korma situng. Engki Kanjeng Nabi. Waktu tak Pak. Eta ku Kanjeng Nabi tahu neng esrepo juan apa tahu neng Pak. Mereka obengen Pak, kelilingan kebun korma neka sareng Kanjeng Nabi. Mereka obengen kelilingan wis lah panen lah. Soro odu Pak, panen pas pada pesene saur lagi ada orang Yahudi nih kan. Subhanallah Pak. Barang panen Pak. Waduh, banyak oleh. Pas kebanyakan orang Yahudi ni kan cukup banyak karen. Pun boleh
musim berikutnya korban kan pegun lebok. Waduh, luar biasa hasil panen ini kan. Terus ini kan. Dan neka saya sebut napa? Mukjizat Gusti Kanjeng Nabi. Kan itu saya gocak barokah neka. Barokah tak masuk akal neka. Lah kan barokah neka tak masuk akal kan. Neka yang mana mukjizat Gusti Kanjeng Nabi atau apa saya sebut barokah. Seneng gampang akhirnya kebenyaur. Akhirnya begitu lestari nyaur, orang Yahudi ini kegawa orang Yahudi ini. Wah, mek bisa. Sering kok kurusnya tak depak ke nyaurnya, pas isu lebih. Gawa orang Yahudi ini kan. Nah, bareng-bareng nyaur Pak ki. Bareng nyaur pas Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW kali itu mentaki sepora Pak, mentaki istighfar, mentaki sepora dekat sahabat Jabir. Mentaki sepora dekat Allah semalam penuh Pak Kanjeng Nabi ini. Dia dalam malam neka becaki istighfar kelebihan apa? Peto lekor kaleh. Becaki istighfar peto lekor kaleh. Karena sahabat Jabir kali itu ampun nyaoren tengah bapaan. Pas Kanjeng Nabi ada bus neka, ya Jabir, kakek lah nyaur tengah bapaan kakek, maka Allah bakal nyepora dosa-dosa kakek. Nah, makanya sampean Pak, mohon bapak sampai jenengan nanti otang wafat sahuren Pak, kerjanya rajin Pak. Nah, neka juga bisa ikut tafaulan seneka Pak. Sampean mon namen apa bae, namen padi, namen apa Pak, jejel baca istighfar petole kor kaleh. Bekto malam. Insyaallah bekal lebek. Nah, neka tafaulan ndak hadis gak dinto. Nah, terus akhir umur sahabat Jabir neka Pak, neka buta Pak. Sahabat Jabir neka akhir umur buta. Pas kubur wafat badan Madinah nggih, wafat badan Madinah tahun belum polo telok. Tahun tahun petong polo telok utawa petong polo belu. Beda sedebus sangang polo empat. Khilaf nega. Beda sedebus sangang polo empat. Sahabat Jabir nega banyak apal hadis Pak. Hadisnya saya apal dari Gusti Kanjeng Nabi nega banyak sarah. Riwayatnya banyak. Hadis saya riwayatake dening sahabat Jabir nega banyakan 1540 hadis. Saya apal dening sahabat Jabir kadito. Nah, di antaranya hadis kadito. Hadis saya napa riwayatake dening Ki Musannaf Imam Nawawi badan hadis kadito. Apa anna rajulan teman setuhune wong lanang. Apa anna rajulan teman setuhune wong lanang. Apa anna rajulan teman setuhune wong lanang iku sa'ala takon sapa rajul Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka dawuh sapa rajul, ara'aita idza shallaitu al-maktubati ing dawuh ara'aita idza shallaitu al-maktubati. Manane ara'aita warta-warta tuan idza shallaitu tekalane salat sapa ingsun al-maktubati ing pira-pira salat fardu. Al-maktubati ing pira-pira salat fardu. Wasumtu lan poso sapa ingsun Ramadhana ing dalam bulan Ramadan. Wa ahlaltu lan ngalalaken sapa ingsun al halala ing perkara kang halal. Wa ahlaltu lan ngalalaken sapa ingsun al halala ing perkara kang halal. Wa haramtu lan ngaramaken sapa ingsun al harama ing perkara kang haram. Walam azid lan ora nambahi sapa ingsun
ala dzalika ing atase mengkono-mengkono shallaitul maktubati wa sumtu ramadhana. Adkhulu ana ta mlebu sapa ingsun, adkhulu ana ta mlebu sapa ingsun al jannata ing swarga. Al jannata ing swarga kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, naam. Naam iya, naam iya bisa mlebu, naam ya. Wa makna haramtu utai maknane haramtul harama, wa makna haramtul harama utai maknane haramtul harama iku ijtanabtuhu ngedoi sapa ingsun ing haram. Wa makna ahlaltul halala utai maknane ahlaltul halala iku fa'altuhu agawe sapa ingsun ing halal mu'taqidan hale wong kang yakinaken hillahu ing halale halal, hillahu ing halale halal. Jadi orang laki nika hakikat itu adalah sahabat Nu'man bin Qaukol. Nu'man bin Qaukol nika termasuk sahabat syahid badane perang Badar ya. Lah nika atanya deka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atanya saneka Kanjeng Nabi tore parengan oneng abdi Kanjeng Nabi. Umpama abdine kak dito salat cuman salat fardu saos. Wasumtu Ramadan ben abdine cuman pasah bulan Ramadan saos. Tapi abdine ada bareng sehalal ben abdine nyawen deka bareng seharam. Napa abdine kak dito abdine kak dito tak nambahin dari neka pun, cuman neka tok. Sholat fardu pasah fardu tapi tak deer se haram Pak, deer se halal to. Atanya napa kula bisa Kanjeng Nabi masuk dekat surga. Lah nek ngato Pak tak sebut lagi napa zakat tak sebut lagi, haji tak sebut lagi, mungkin karena sahabat Nu'man bin Qaukol nika adalah sahabat seta andi nika. Sahabat saya miskin, jadi tak mampu. Adik saya tak adik kewajiban zakat lah kan. Ben tak mampu haji, jadi tak sebut lagi haji nih kata. Nah, tanya, kenapa bisa Kanjeng Nabi? Tak nambahin dari nikah gula pun. Kenapa bisa abdi masuk surga Kanjeng Nabi? Maka Kanjeng Nabi jawab, naam, bisa. Bisa kakek masuk surga. Masuk surga nih saya karena bagikan adalah masuk surga nika langsung masuk surga Pak, tak usah masuk dan neraka dulu, tak usah seksa ya seksa dereng Pak jangan lakar tak toman ngelakuin dosa, tak toman ngakan barang seharam, tak toman nengalen barang seharam, tak toman ngelakuin barang seharam, sehalal saya deer, saya tak panapa saya tengalen, sehalal saya lakonen, kita ada dosa. Amal cuma sholat pun pasal tok langsung masuk surga tanpa masuk dekat neraka. Nah, neka maksudnya nggak neka? Jawab ini bisa. Nah, syukur lakar neka terbebas daripada dosa Pak. Mau saugune kan Pak? Mau saugune kan orang neka pokok mateh nyambi iman Islam orang kan itu masuk surga Pak. Orang kan itu masuk surga. Pokok matanya bin Islam masuk surga. Nah, tapi pun orang kadito saya mate kadito saya nabi iman Islam neka matanya bin iman Islam tapi andi dosa kita itu oboten ki masuk neraka hilu Pak. Lamun dosana banyak jera aja dosana ki abid pada neraka. Maksudnya kan mau dosa riti kita abid ya, maksudnya kan. Loh napa beda? Orang setan di dosa sama sekali beda. Contoh, haji anak kenek mate, kan tadi dosa, langsung dekat surga nih kan. Tak ambu dekat neraka tahu saya seksa. Oh tapi beda kan anak kabit belik gila, sampai tua, tadi dosa nih kan. Langsung masuk dekat surga nih kan. Nah nggak kan?
Oh tabe beda orang andi dosa pas taubat kelaban taubat nasuha pas taubat terima sareng Allah andi dosa nih kan langsung masuk surga tak usah masuk dengan neraka atau saya seksa. Nah, mereka makan apa? Saya punya dosa pak, minta-minta dengan neraka. Boleh banyak istighfar, banyak ngelakuin taubat. Coba aja dosa-dosa kali itu sepora, mau sepora. Macam dengan matanya iman Islam langsung masuk dekat surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kan? Tapi terkadang beda pak. Orang yang ngelakuin dosa raja banyak dosa mate kita taubat kadang beda pak orang kali itu sepora dosa sareng Allah masuk dekat surga beda mungkin beda amalan-amalan saya terima mungkin nggak nikah juga beda orang mate nyambi iman Islam tapi dosa-dosa tak sepora dia masuk di neraka gitu dosa banyak ya raja ya abid pak abid aneh kan maka kalau sepasang itu masuk orang saya sekolah di sana sehingga mata nyambi iman Islam langsung masuk tanpa masuk dekat neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung masuk dekat surga amin Allahumma amin. Jadi aneh kan jadi orang pak mon mata nyambi iman Islam nih pak tak selamanya berdeneng neraka tak seabid pun ini tergantung dosa nak itu walaupun bunyian kata apa dosa nak rajin kata apa tapi mon maten yang iman Islam kini kan dan neraka hilu ambu tergantung dengan dosa nak deki beta masuk akhir dekat surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala tapi mon orang kali itu walaupun amal ibadahnya banyak ahli ibadah sholat luar biasa puasa sunnah luar biasa ahli ngaji ahli tarhol ahli sodako tapi akhir umur nauzubillah tak nyabi iman Islam karena akhir umur sekut ngelakukan dosa aja sehingga nyebabaki mata sul khotimah matanya iman Islam maka akhirnya sahabat dia berpudar neraka napa beda nggak beda pak beda orang ahli ibadah tapi akhir umur para mati banyak ngelakuin dosa raja nih kasihnya berbagi orang kali itu mati tak nyambi iman Islam naudzubillah min tadi kenapa di antara dosa raja nih banyak termasuk qatur rahim mega hubungan keluarga nih tak nyapa bi tereta tak nyapa bi keluarga nih kak maka sampai tanya apa pak misalnya sampai beda tak cocok ada tretan yang muda dan Korea aja taknya apa temu ki salamannya apa pak keng ngejauh baik tak nyemak mau tanya apa tak ngomong sekali nah ini kata saya qatur rahim nyaman tentu nih kan dosa aja pak mau terus lagi nyebabaki kufur juga termasuk sombong pak makan sombong ini masuk dosa aja nih kan menurut sorosaki jadi sebab kufur surbul khomer ngenom khomer neka dosa aja azina neka dosa aja neka dosa aja zina neka menurut sorosaki nyebabaki mate suul khotimah neka jadi orang neka tergantung maten mon maten nyambi iman Islam maka orang itu bakal masuk dekat surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala kan neka artinya mereka gila atanya dekat kanjeng Nabi mon kula cuman sholat lima waktu apa sa Ramadan kenapa bisa masuk surga kanjeng Nabi ada bisa nah neka kan berarti nuduhake pak bahwasanya amal ibadah kak itu bisa jadi sebab orang kak itu masuk dekat surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala kan neka artinya amal ibadah mereka bisa nyebabaki masuk dekat surga. Nah, sedangkan beda. Jawabnya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Kanjeng Nabi ada pusaka, la yudkhila ahadan amaluhu al jannah. Coba Kanjeng Nabi ada orang yang jeria masuk dekat surga karena amalan. Kanjeng Nabi teman hubungan mereka, Pak. Ada orang yang jeria masuk surga karena amalan, sebab amalan. Maka para sahabat tanya dekat Kanjeng Nabi,
Wala anta ya Rasulullah, panjenengan juga kanjeng Nabi, panjenengan kan masuk bener karena amal panjenengan, wala ana. Walaupun Korea masuk bener karena kang amal, tapi engkau dia masuk dekat surga kelaban sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya bagi orang yang masuk dekat surga mereka bener amal lah, tapi apa? Rahmat Allah. Dan apa bertentangan? Gelak saya buka di hadis kanjeng Nabi kan nuduhake bahwasanya amal mereka bisa masuk aki orang ke surga. Sedangkan hadis selain kanjeng Nabi ada orang yang masuk surga karena amal. Punten tak bertentangan ya Pak. Karena apa? Karena saya sebut rahmat Allah kan itu Pak adalah apa? Adalah amal ibadah ekstrema Pak. Amal ibadah ekstrema ini saya sebut rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tak bertentangan. Nggak sampean sholat berjamaah ekstrema. Kadito saya sebut rahmat Allah. Kadito sholat kadito saya berbagi panjenengan mereka masuk dekat surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak semakin panjenengan ngaji. Neka amal ibadah neka mun ekstrema Pak. Neka saya sebut rahmat Allah. Kadito saya kocak rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadito saya sebut bagi orang kadito bakal masuk dekat surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ulama ada pun apa? Mabda'ur rahmah fi'lul khair lah nih kan. Mabda'ur rahmah fi'lul khair. Cara nyareh rahmat Allah, cara mancing rahmat Allah, gitu banyak ngelakonin amal ibadah. Amal ibadah kadito dikit sedeti rahmat Allah nih kan. Nanti mabda'ur rahmah, cara nyari rahmat Allah, cara mancing rahmat Allah gini kan. Fi'lul khair, banyak ngelakonin kebagusan, banyak ngelakonin ibadah. Nah, ibadahnya kasih teremane apa? Makanya banyak ibadah, ngarasane kasih terima, ngarasane terima. Mau diterima kapi, akhirnya setujuan di rahmat Allah kadito saya bakal nyebab lagi kau sampai masuk dekat surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bisa arti bagi hadis gelak nih kan, orang cuman sholat saos, puasa saos bisa masuk aki orang dekat surga. Neka sebut napa hakikat. Neka saya sebut napa? Saya sebut syariat neka. Syariat Pak nih, syariat. Hakikat neka. Jadi ada amal ibadahnya saya membuat orang dekat surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tongkala pada dabun Allah Subhanahu wa ta'ala sangka udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Nah neka. Neka to kali neka. Jadi amal ibadah neka bisa nyebabake orang kan itu masuk dekat surga. Masuk ke dekat surga bima kuntum ta'malun. Kalau apa saya kelaku kakek, saya amal lagi kakek. Nah neka. Nanti tak bertentangan Pak, tak bertentangan kan itu. Nah, makanya apa banyak ngelakonin amal ibadah karena amal ibadah kali itu sedeti rahmat Allah kali itu saya bisa memasuki kau siapa senangan masuk dekat surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, moga amal ibadah pengajian kau siapa senangan kali itu etrema sehingga kali itu sedeti rahmat Allah saya nyebabaki kau siapa senangan masuk dekat surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Nah, ini kan beda cerita Pak. Nang setengah hadisnya kayak gitu. Beda sebagian orang ahli ibadah zamana Bani Israel Pak. Nah, orang kak itu Pak odi badan yang jazirah, badan yang pulau ini kan Pak tanah saya lebar ini kan pada tengah tasik Pak, ini kan pulaunya mana? Pulau. Nah kalau di badannya pulau. Lalu pulau ini kan masya Allah luar biasa. Kebukaan buat apa boy beda. Aingnya saya taber. Sehingga orang kali itu di badan yang pulau itu saya tenang ibadah ton. Mereka ngelakukan ibadah Pak sampai zaman 500 tahun. Ibadah selama 500 tahun. Terus orang kali itu minta dekat Allah Subhanahu wa ta'ala minta sopaja mati dalam keadaan sujud. Akhirnya torotan sanang Allah nih, mati dalam keadaan sujud aku. Mati dalam keadaan sujud. Lah terus kemarin kanjeng Nabi nih apa ada buat cerita akibat kanjeng Nabi. Aku aja beda orang
neng are kiamat neka eh parengen nggih ada buah gigi neng are kiamat ada buah gigi seneka Allah ada buah dengan da orang kali ada buah seneka kakek masuk dekat surga ke bentang rahmat jadi orang gila pak seibadah 500 tahun neka pak bi Allah ada buah kakek masuk dekat surga ke bentang rahmat maka orang kali itu tak poron pak loh punten ya Allah boleh masuk dekat surga kali itu kelaban amal abdina ya Allah abdina amal ibadahnya kan selama 500 tahun ya Allah tebus nih pak maka oh udah iya engki ya Allah oh iyalah mendaya jawaban Allah hisab orang gitu hisab oleh nyokoren dekat nikmat aja situng baik oleh mata bisa ngalen orang jeria syukur aja hisab soro penting pak bi amal ibadah sebanyakan 500 tahun bi nikmat situng pak nikmat mata cuman bisa ngalen pak etembeng pak ternyata jauh kalah pak ibadah 500 tahun kan kalah sareng oleh nyokoren mata kan itu bisa ngalen pak nah jadi semua apa nah akhirnya orang kan itu ada bu punten kan ya Allah abdina masuk ke surga kelaban rahmat apa jenengan lah nek pak jadi maka apa banyak panjenengan nyokoren dekat nikmat Allah Subhanahu wa taala kak dito boleh banyak ngelakonin amal ibadah sekiranya kak dito bisa jadi rahmat daripada ngersana Allah Subhanahu wa taala. Swarga nika Pak semakin nika lah wujud Pak swarga nika Pak panjenengan ceritain swarga nika sapa aja panjenengan nika andi pengetero masuk swarga jadi swarga nika makan wujud Pak beda swarga nika Pak Allah ngewe swarga nika Pak macam-macam beda sebutan nika dari emas beda betan dari perak Pak nah nika tergantung amal ibadah kau panjenengan mun amal ibadah kau sepanjangnya saya banyak maka aku nih swarga compon kau sepanjang buatannya terbuat dari emas terus boto-boto kerikil ini Pak bedese dari mutiara bedese dari yakut terus bedine ini Pak adalah zakfaron jadi room Pak compon yang dalam swarga ini kan room kita mau coba sampai tapi pengharum bau ya mau tanya siapa ini boleh nih swarga nih Pak sobung napa malam sobung aben sobung Pak jadi padang terus Pak malam ki padang aben juga padang ndak remah cara ngetawen setiap malam napa siang membeda dalam jopone ke padang terus Pak mentoro onenge setiap malam napa aben buka selambun Pak buka selambunnya mon peteng malam setia buka balik padang aben setia nganeka Pak nes warga neka nganeka terus montro oneng bektono salat bagus salat nes warga Pak dak ama carana nah mon keding beda orang atahlilan maca la ilaha illallah berarti bajana salat atau pada orang takbir Allahu Akbar berarti bajana salat terus mantra oneng dina Jumat ada remah setiap dina apa Jumat bila dina Jumat mantra oneng dina Jumat jika itu ketika aku orang yang swarga nika ziarah dekat Allah ngadep dekat ngersana Allah berarti nika tepat dina Jumat Pak jadi aku orang ahli swarga nika ziarah dekat Allah nika Pak tepat dina Jumat. Lah mentoro oneng bulan daremah. Area awal bulan apa akhir bulan apa pertengahan bulan. Lah mentoro oneng awal bulan ya Pak. Neka mula beda hadiah pepareng daripada Allah. Orang ahli swarga paring hadiah bi Allah. Pepareng hadiah bi Allah, maka berarti kan itu adalah awal bulan Pak. Tanggal situng nika nyaman pun. Berarti tanggal situ nggak neka
Terus menabi toro oneng lah masuk telasan apa durung? Beda telasan juga nih swarga kaku Pak. Montoro oneng iki kadita menabi para malaikat Allah kadita ada busreka innallaha yad'ukum li ta'amin. Malah malaikatnya kang ngumumake beda undangan daripada Allah. Allah ngebai acara Pak, deer-deer bersama. Lah nika berarti telasan nika Pak. Berarti nika telasan. Nah, beda keterangan yang hadis nika Pak ya. Orang ahli swarga nika Pak, ku aku nika Pak, orang laki nika ya. Orang laki nika parangan kekuatan Pak. Kekuatan 100 orang laki Pak. Jadi mun ada orang nika Pak, banyak. Sampean ngakana banyak iki. Oh pas lagi orang 100. Haja kekuatan orang 100 kan banyak berarti ngakan. Ngeno banyak. Ngeno banyak. Juga jimaan Pak, syahwat nika raja nika syahwat sampean raja kali lagi orang 100 Pak. Jadi jujen gua aku sampean di swarga nih Pak. Syahwat raja. Nah, sene kan. Mun kok kuatna, kuat bisa abid Pak. Haja orang 100 sampean nih. Jadi ngane kan. Terus menabi hajat ki, menabi mardeer kan menengkanto sampean ke Padang ngenom ya. Meneh swarga sobung Mbak, sobung ke Padang, sobung napa? Sobung Keme, sobung Mbak. Jadi deeren ngenoman nika keluaran lebat pelo Pak. Lebat pelo. Keluara lebat pelo. Tapi pelona room Mbak hajak mesik Pak. Nah, pelona room hajak mesik. Sobung kotoran yang swarga nika Pak. Sobung kotoran yang swarga nika. Dan boleh ada bagi orang ahli swarga nika Pak ki. Ketika apolong bine saya masuk swarga jadi bidadari Pak ki. Nika Pak napa? Setiap 70 tahun ki. Nika tak bosan-bosan Pak. Jadi sampean walaupun apolong orang bine ku aku swarga tak teman bosan Pak. Panjenengan orang laki tak bosan, binena sedikit bidadari, juga tak bosan Pak. Terus nih Pak. Bon boleh Pak. Menabi sampai ngano binena ini Pak. Naka mari ngano praben boleh Pak. Mari ngano praben boleh Pak. Nyaman terus aja Pak. Jawaban Bu, tapi sakit guys. Mon jadi praben terus. Punten tak sakit tapi. Praben boleh tapi tak sakit. Sobung sakit nang swarga nika Bu. Nyaman tok esen apa? Nyaman tok esen sobung sakit. Nah ngene ya. Oke sampean waduh. Mun dia tak nyaman ana terus praban sakit terus punten tak sakit nang swarga nika. Nyaman terus. Walaupun beli praban tapi pakun tambah nyaman ngene ka. Di ceritain swarga sareng ketat nika terus dina sampai nika me andi pengeteruse raja masuk swarga nika. Nggak neka, makanya aku tuh raja pengetahuan masuk surga nih kan. Jadi santai yang sampai masuk surga nih kan. Oke, mau masuk de tempat-tempat hiburan sampai ente santai tak apa-apa. Mau tak ongku sampai tak masuk surga akhir masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Neka Pak. Imam Qurtubi kan itu ada busneka man atau maulahu wa khalafa hawahu kanatil jannatu ma'wahu neka cara Pak mau sampai terus masuk surga neka Pak. Japon Imam Qurtubi sapana orang saya taat deka pangeran deka Allah taat norot soro salat soro pasa soro bagus orang bagus neka taat wa khalafa hawahu ben tak nurut deka hawa nafsona tak nurut nafsona nafsu ngajak tak rukun tak itoroten nafsu ngajak napa ngecok tak itoroten nafsu ngajak maksiat tak itoroten nafsu ngajak korupsi tak itoroten nafsu ngajak nipu orang tak itoroten nafsu ngajak fitnah orang tak itoroten lah neka orang taat deka Allah ben tak nurut deka nafsu kanatil jannatu ma'wahu maka orang kali itu kena ngaku aku
bakal masuk dekat surgana Allah Subhanahu wa taala. Nggak neka. Nah, tapi sapana orang semangat oleh maksiat ben selalu noroten dekat nafsuna, noroten dekat karep setan, maka neraka kena orang gak dito, Pak. Neraka kena orang gak dito. Neraka swargane tak gratis, Pak. Gratis di remah sampai ke medan pasar bae majer kira betul. Majer ke medan pasar. Sampean menabi entar ke hall Sulu. Menabi nginep sampean nyewa aja hotel, losmen saja model. Majer betul majer. Majer apa boleh? Hotel saya larang. Pas warga gratis sampean. Jabun Said Muhammad bin Ali Al-Maliki ad-dunya mahi mizah. Dunia nega bener tempat aja, Pak. Bener tempat main-main. Bener. Odi bener dunia nega harus serius, Pak. Harus serius saja aja. Wal jannatu mahi balas. Nanti odi dunia nega cek main-main, Pak. Harus serius ibadah nega, semangat ibadah nega. Wal jannatu mahi balas. Swargane tak gratis, Pak. Tak gratis. Kene ke hotel bae majer bae swarga mek gratis cek nyaman sampean kan. Nyaku swargane dene ke bae warisan sampean kan. Nah, tak gratis, Pak. Swargane kan harus nika. Harus kelaban ngelakonin ketaatan deka ngesana Allah Subhanahu wa taala. Bonyowen deka napa saya larang sareng Allah Subhanahu wa taala. Tak nurten nafsu, Pak. Nafsu ngajak coba tae toroten. Nah, pada jabuna Syekh Abu Bakar bin Salim seneka. Asyaqi man atba'a nafsahu wa hawahu. Neka, Pak. Orang secilaka ini kena berada di mana? Badannya nerakana Allah Subhanahu wa taala. Sampai itu orang cilaka, Pak. Orang secilaka neka jaman Habib Abu Bakar bin Salim, Syekh Abu Bakar bin Salim adalah orang selalu noroten dengan nafsuna. Mana Pak? Orang saya nonton nafsu neka, Pak. Orang saya cilaka. Orang saya masuk neraka neka. Orang saya noroten dekat nafsu nah. Nafsu ngajak mitnah orang itu roten. Nafsu ngajak ngadu domba orang itu roten. Dan neka. Nafsu ngajak coba ada orang itu roten. Nafsu ngajak maksiat itu roten. Nafsu ngajak ngudobinin orang itu roten. Lah neka. Saya nyoba bagi cilakan ya, Pak. Jangan sampai jadi orang secilaka neraka kena neraka. Jangan sampai wasaid orang saya baca pada suarga mau baca, Pak. Macam mana kalau saya baca masuk orang saya baca. Amin Allahumma amin. Serah orang saya baca man khalafa nafsahu wa hawahu. Orang saya bercerita adalah orang yang saya selalu tak noroten dekat nafsu. Nafsu ngajak coba tak etoroten. Nafsu ngajak maksiat tak etoroten. Neka orang saya bercerita. Warahala anil kauni ila rabbihi. Ben menuju dekat pangeran. Selalu berjamaah, sholat, semangat. Ngaji semangat, ojek tetangga semangat, fokus dekat orang, bedahol hadir lah neka orang saya bejre neka, Pak. Wa asbaha wa amsa mutabi'an di sunnati Nabi Muhammad SAW. Ben sehari-harinya lagu sore malam selalu ngelakonen napa saya dawuhi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Neka orang saya baca, Pak. Orang saya baca neka. Aja sampai kalau saya baca nurut nafsu neka, Pak. Ajak sampai. Neka badan sedang hadis Kanjeng Nabi ada Gus neka. Sapana orang saya minta dekat Allah minta masuk surga. Telo kalih. Minta dekat Allah, minta masuk surga telo kalih. Maka surga neka bakal doa, Pak. Maka siapa meminta Allah minta masuk surga telo kalih, Pak. Ya Allah, masuk aki abdi dekat surga ya Allah telo kalih, Pak.
maka swarga mereka bakal adua deka Allah, amenta deka Allah, adkhilhul jannah, ya Allah pelebu orang kali itu deka swarga ya Allah. Nah neka Pak, makanya menta swarga Pak, tapi cek menta tok gelek neka Pak ngelaksanake perintah Allah banyawan deka apa saya larang Allah. Nah, terus seterusnya menabi pada orang saya minta deka Allah, ya Allah selamatake abdi dari neraka ya Allah, tolong kali ngocane ka. Ya Allah selamatake abdi dari neraka ya Allah. Maka neraka nih Pak, adu minta deka Allah Pak, Allahumma ajirhu minni. Ya Allah selamatake orang kadito dari kula ya Allah. Dari neraka Pak. Adu aku supaya tak masuk deka neraka, tak masuk deka aban. Nah, enggak neka. Nah, karena ayo pesemangat aku, peteroongku Pak masuk deka swarga kan itu Pak. Berpetakoongku sampai masuk deka neraka nih Pak. Sop aja kau sepacen jadi orang saya selamat saya baca. Sop aja kau sepacen tak jadi orang saya cilaka, tak jadi orang saya tak selamat. Nah, neka, gini kan? Paling penting kalau sepajangan kudu ngelaksanakan perintah-perintah Allah, banyawan dengan apa saya larang sareng Allah Subhanahu wa taala. Macam ke ilmu saya terima kasih jadi ilmu semanfaat, ilmu saya barokah al jali fi sa'adah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.